السلام عليكم الاخوان، بونسوار اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي تاع غدا جودي لو 6 ماي 2021 كاي كونفرينيون ان كورس 1 13h50 2250 متر في التيران اللي هو لونشون. دونك قبل ما نشوفوا هاد الكينتين تاع غدا ندويو على ديال اليوم. يعني ديال اليوم راه ما بقات عليه هضره، محطوط منزول مع داك نو بارطون اللي كان بقى ساهل عندكم في اليوتيوب. دونك بالنسبه للجروب نتاعي شديناه في 7 طوال، ها هو يعني ديزوردر جوج بونيسات كات و 3 البونيسات 3. دونك حيدنا شويه ديال النحس بهذا اضافه على الكوارتي ديال البارح. هادي نقطه بقات بوحدها. النقطه ديالنا اللي غنشوفو هو الكينتين تاع غدا، غنحاولوا معاه وغادي نبداوه. On commence le quintet avec le numéro 1, c'est Episodia. Donc la corde 4, féminin de 4 ans, 5 kg tête. L'entraîneur Pontal, le driver Pasquet, 6e, بعد la rentrée عندها. Et 4e, 2e, 1er, 4e في la musique نتاعها. دونك كتبقى خاسرة مع الريسك تاكر ب55 كيلوغرام ونص. غدا غتمشي ب5 كيلوغرام نتاع الثقل. دونك بالنسبه ليا هاد الفيميلا غادي ناخدها لكم في كطوكار على حساب الثقل. Et on continue avec le numéro 2, c'est Cameron. Donc l'entraîneur Boss Kaimel, le driver Vogot Mel, la corde 6, 59 kg ونص نتاع الثقل, mal de 4 ans, 8e, premier, 8e, 3e في la musique نتاع هاد المال. دونك هاد المال هنا في لونشون 1850 متر بلو ميم بوا دار 8e شنو سميتو في اللونشون نفس التيران، غير هو المسافه راه مبدله غدا، وهنا كندير لا لونطري نتاعو. دونك بالنسبه ليا هاد العود ما غاديش يخلعني غدا دوزيام كورس ابري لا لونطري غادي نقتلو ليكم. Et on continue avec le numéro 3, c'est Best Win. Donc la corde 14, féminin de 4 ans, 59 kg تاع الثقل. لونترينور غادبين، لو درايفر بي سي بودو، 3e 7e 3e بريمي في لا ميوزيك نتاعو. دونك غدا غيكون عنده بروميي اونديكاب تيران عمرو ما دارو، مي على حساب لونترينور ديالو غادي ناخد لكم هاد الفيميلا كا اوتسايدر. Le numéro 3, c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 4, c'est Kios. L'entraîneur Faber, le driver Chemno, la corde 7, mal de 4 ans, 59 kg نتاع الثقل. Deuxième, 4e, 7e, 6e premier في la musique نتاعو. كيبقى كأحسن عود في هاد الكاتيجوري في لو ميم تيران، مسافة اللي هي مبدلة شوية ناقص على 150 متر. دونك بالنسبة ليا فابر توجور فافوري. Donc le numéro 4 c'est un favori demain. Et on continue avec le numéro 5, c'est Paulos Argentius. L'entraîneur Escoder, le driver Kratis, la corde 10, mal de 4 ans, 58 kg ونص تاع الثقل. Deuxième, 7e, 3e, premier, 2e, 3e في la musique نتاعو. هنا سانكلود ما دار والو، كانسيرمير ما دار والو. هنا في كانسيرمير رابح ريسك تاكر. دونك الشاغم كيتا هو خاسر معاه غدا كأول كورسة عنده في اللونشون. دونك غادي ناخدو لكم كطوكار. Le numéro 5 c'est un tokar. Et on continue avec le numéro 6, c'est Amedras, l'entraîneur Rossé Fred, le driver Maxime Guillon. La corde 5, 58 kg ديال تقول. كيبقى اونغر دو 4 7e بريمي 6e في لا ميوزيك نتاعو. دونك خاسر مع كيوس ريسك تاكر سوديا. بالنسبه ليا هاد السيس نقدر نقتلو لكم غدا. Et on continue avec le numéro 7, c'est
Thor, l'entraîneur Lafont Paris, le driver Paisley, l'accord 2 كان مشى في الفولي في الكورسة الاخرى نتاعو معاهم ودار 14 قبل منا عنده 10 اي قبل لا رونتري 3 بروميي 4 اي 5. دونك غدا الا كان رجع لا فورم ديالو بوسيبل يجي واخا هو مبقاش ما عاجبنيش مي غناخدو لكم في اتونسيون على حساب لونطرينور ديالو اللي هو لافون باريس. دونك لو numéro 7 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 8, c'est Japarana. Donc l'entraîneur des Angles, le driver Gérard Mousset, la corde 1, femelle de 4 ans, 13e, 1er, 5e et 6e في لا ميزيك نتاعها. دونك ندخلو نشوفو المزايا والخصائص نتاع هاد الفيميل. كلشي غدا راه عنده 4 ans باش نكونو بعدا مفاهمين. بغات تدخل ليها كونيكسيون تقالت شويه مي سي بون. دونك دارت معاهم 13 ب 57 كيلوغرام تاع الثقل. غدا ناقصين على نص كيلو. كنظن هذاك نص كيلو ما كافيش باش دير شنو سميتو لاريفي نتاعها مي غناخدها لكم ك attention حدا السات. لو نيميرو 8 سي بور attention على حساب l'entraîneur اللي هو ديل Angles. Et on continue avec le numéro 9, c'est Attendante, l'entraîneur Graffard, le driver Ronan Thomas, la corde 8, femelle de 4 ans, 8e, 4e, 9e, 1er et 2e في la musique نتاعو. Donc pour moi هاد 9 راه غادي في la corde 8 56 كيلوغرام تاع الثقل كتبقى فيميلا اللي غناخدوها في outsider. Donc le numéro 9 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 12, Ski. Donc l'entraîneur Jean-Pierre Gauvin, le driver Viomel, la corde 15, 5e, 8e, 4e, 5e et 1er في la musique نتاعو. دونك هنا 8 بارطون 9 بارطون 9 بارطون 7 بارطون 18 بارطون رابح في كلير فونتان 2400 متر. هنا كيبقى خاسر مع بويت بلاك. Donc pour moi c'est mort. Et on continue notre quintet avec le numéro 11, la Javanaise, l'entraîneur le Gal, le driver Baron, femelle de 4 ans, la corde 3, 10e, 4e, 4e, 3e, 9e, 5e, 6e, 1er في la musique نتاعو. دونك بالنسبه ليا هاد العود دار معاهم 10 في نفس التيران اللي هو لونشون ب 55 كيلوغرام اونس نتاع الثقل. كيبقى صراحه بعيد على لا ريفي وغادي نقتلو ليكم. Et on continue avec le numéro 12, c'est Poète Black, l'entraîneur Paintball, le driver Smayo, la corde 13, on garde 4 ans, 55 kg once نتاع الثقل. عنده 5e, 2e, 4e, 13e, 1er في la musique نتاعو. دونك بالنسبه لي هاد الدوز ندخلو نشوفو المزايا والخصائص ديالو. بقى داير 5e مع نفس الكاتيجوري نتاع غدا في لو ميم تيران، يعني عاود لك خصنا نحترموه وغادي ناخدو لكم ك outsider. Donc le numéro 12 c'est un outsider pour moi demain. Et on continue avec le numéro 13, c'est Charm King, la corde 11, mâle de 4 ans, 55 kg once نتاع الثقل. Donc l'entraîneur c'est Gwyn, le driver Mikhail Barzalona, 3e, 1er, 3e, 3e, 5e, 5e, 3e et 4e في la musique نتاعو. دونك عاود كيعشق بلاصي في جميع الكورسات اللي كيمشي فيهم مالغري هاد الخسارة ديالو مع باليس ارغ. دونك خصنا نشوفو هاد باليس لي ضربو هو 5 خديناه كطوكار. دونك 13 حتى هو غناخدو لكم طوكار مع صاحبو. Donc le numéro 13 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 14, c'est Baden Rock, l'entraîneur Watil, le driver Théo Bachelot, 6e, 1er
دوزيام ويتيام تروازيام دوزيام في لاميزيك نتاعو. لاكورد 12 غدا 55 كيلوغرام نتاع تقل داير معاهم 6 فهاد لاكورس في لونشونيت نفس التيران. دونك بور موا هاد 14 غادي ناخدو لكم كفافوري. Le numéro 14, c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 15. C'est de Tickler, l'entraîneur les bottes, le driver Hardwin, la corde 16, 55 kg نتاع تقل. Donc 11e, 9e, 1er, 5e, 5e et 8e في لا ميزيك نتاعو. بالنسبة لهاد العود كيبقى داير معاهم 11e ب55 كيلوغرام ونص. غدا حيدين ليه نص كيلو ما كافيش باش يدير لاريفي معاهم. دونك سي مور. Le numéro 15 c'est mort. Et on continue et termine notre quintet avec le numéro 16, c'est Risk Taker, l'entraîneur coloré, le driver Trolli, la corde 9, on garde 4 ans, 55 kg تقل 9e, 5e, 14e, 4e, 7e, 4e, 3e et 4e في لا ميزيك نتاعو. دونك هنا مشى معاهم دار 9e يعني تا وحيدو ليه نص كيلو ومشى ب43 كاتوكار وما جاش جاي من الاريكلامي كما كنشوفوا هنايا. بالنسبه ليا هاد الساس هو كيبقى عود ضعيف بيديرش لاريفي. هكا نكونوا الاخوان ختمنا الكينتي ديالنا ب8 العودان بين فافوري اوتسايدر توكار وجوج في اتونسيون اللي تخسر عليهم 12 درهم. نقول لكم بون شونس اتوس. الكورسه راه ما ساهلاش صعيبه لي 4 توجور كتكون صعيبه. كنتمنى كلشي غدا يقدر يتخلص معايا من هذا الفيديو. بون شونس اتوس. كان معكم جروب اونلي كينتي. ما تنساوش اعجابات بالفيديو ديالنا بارطاجيو مع صحابكم كليكيو على لا توش ابوني باش توصلوا بجميع الجديد. الله يعاونكم الاخوان.